बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो GHQ पर हमला हुआ और ज़राए से ये खबर सरकारी टीवी पर चली, फिर दीगर टेलीविजन चैनल्स पर चली कि हमला आवर, तो इसका मतलब उसने अटैक किया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हिदायत ले रहा था, राब्ते में था। और फिर एक खबर और आई CM सुहेल आफरीदी से जुड़ी हुई। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे कहा था कि इस पर रद्द अमल आना चाहिए, वो रद्द अमल भी आ गया है, उसकी भी बात करेंगे। और मुझे खुद क्या मालूम हो पाया कहीं से, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इस पर मैं पहले बता दूं, और ये मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं कि अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में से कोई या इंतज़ामिया में से कोई जो जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों तक और इनकी मॉनिटरिंग तक एक्सेस रखते हैं, वो कुछ और मालूमात अगर उन्हें लगता है मुकम्मल तौर पर गलत हैं, देना चाहें तो वो दे दीजिए, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। मैं इसलिए ये इब्तिदा में ही बता रहा हूं कि मुझे क्या मालूम हो पाया है। देखिए, हमारे सामने जो खबर आई, उस खबर के मुताबिक GHQ पर हमला, वहां पर इस शख्स ने, मोहम्मद हुसैन ने, इसने गोलियां चलाई सिक्योरिटी एहलकारों पर। और बाज हवालों से यह खबर आई कि 3 अफराद इसमें जख्मी हुए। बाज हवालों से खबर आई कि एक अहलकार, इसमें एक फौजी अहलकार जख्मी हुए। अब जो चीजें मुझे मालूम हुई हैं उनको आपके सामने रखने से पहले, सीनियर सहाफी अहमद मंसूर साहब जो हैं, उन्होंने खबर दी कि ये शख्स जो है ये राब्ते में था सुहेल आफरीदी साहब के साथ। अहमद मंसूर साहब ने ये खबर दी, उन्होंने ट्वीट लिखा, और ट्वीट लिखकर अहमद मंसूर साहब ने क्या बताया वो मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद मंसूर साहब कहते हैं ट्विटर पे आके कि बड़ी खबर, GHQ गेट नंबर 1 पर फायरिंग वाकये में हलाक PTI कारकुन का मोबाइल फोन रिकॉर्ड सामने आ गया। वजीर आला सुहेल आफरीदी से बराह रास्त फोन कॉल पर राब्ते का भी इंकशाफ। ये अहमद मंसूर साहब ने खबर दी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन पे भी काम करते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, ये उनका ट्वीट है। अब मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में आज़ाद डिजिटल ने खबर दी, और आज़ाद डिजिटल ने खबर देते हुए अहमद मंसूर साहब ने जो बात बताई थी उसके हवाले से नहीं, लेकिन राब्ते के हवाले से क्या बताया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मोहम्मद हुसैन ने PTI के मुताद्दिद जलसों, रैलियों और एहतजाजी मुजाहरों में फाल तौर पर शिरकत की, और उसकी सियासी सरगर्मियों से मुतालिक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और दीगर मवाद भी रिकॉर्ड का हिस्सा बताया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक सुहेल आफरीदी से राब्ता, रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद हुसैन का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से भी टेलीफोनिक राब्ता रहा। दस्तयाब कॉल रिकॉर्ड में दोनों के दरमियान 31 जनवरी 2024 को एक राब्ते का जिक्र किया गया। 31 जनवरी 2024 को, इलेक्शन से पहले का वक्त है, 8 फरवरी से कुछ 8-9 दिन पहले का वक्त है। तो सुहेल आफरीदी का यह हल्का है, और एक जिसे आप कहते हैं एक्टिव कारकुन, वो अपने इलाके के अवामी नुमाइंदे से या मुतवक्के अवामी नुमाइंदे से राब्ते में है। तो ये तो हो सकता है बहुत पुराना राब्ता है, ये पता चल रहा है, जो आज़ाद वाले बता रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द अमल की अगर बात करें तो मैं आपको अभी गुफ्तगू सुनवा भी देता हूं। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू है। अफसोस का इजहार किया सलमान अकरम राजा साहब ने, और कहा कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई तहरीक इंसाफ का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, किसी किस्म के तशद्दुद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको तहरीक इंसाफ से जोड़ना सरासर एक साजिश है, शरारत है, और ये कहीं नहीं जाएगी। तहरीक इंसाफ का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम मजम्मत करते हैं। और जो इनकी जानें ज़ाया हुई हैं, जो अहलकार वहाँ शहीद हुए हैं, उनके अहल खाना से हम ताज़ियत करते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं।
سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بتایا کہ ہمیں اس واقعے پر افسوس ہے، ایک شہید ہوئے ہیں، ہمیں اس پر افسوس ہے۔ اچھا، یہ شہید ہونے والی خبر جو ہے ابھی اس کی کنفرمیشن باقی، لیکن ایک اہلکار کی شہادت کی اطلاع آ رہی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بتایا اور کہا ہم پرامن ہیں، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں جو رد عمل دیا ہے، انہوں نے ایک مطالبہ بھی سامنے رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ امر قابل تشویش ہے کہ مسلم لیگ نون، جس کی سیاسی تاریخ میں ماضی کے پرتشدد واقعات اور گلو بٹ جیسے کرداروں کا حوالہ دیا جاتا ہے، کی جانب سے واقعے کے فوری بعد سیاسی الزامات عائد کرنا اور محض چند منٹس کے اندر پریس کانفرنس کے ذریعے ایک مخصوص بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کرنا کئی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف، پی ٹی آئی نے کہا اس کی غیر جانبدارانہ جوڈیشل تحقیقات کی جائیں، جوڈیشل، کیونکہ یہ جی ایچ کیو پر حملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن، آئینی، جمہوری اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ راولپنڈی میں پیش آنے والا افسوسناک فائرنگ کا واقعہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس واقعے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ اصل حقائق قوم کے سامنے لائے جا سکیں اور کسی بے گناہ فرد یا سیاسی جماعت کو محض الزامات اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کریں، سب کچھ سامنے لے کر آئیں۔ اور ہلاک دہشت گرد پارٹی قیادت سے رابطے میں تھا، یہ تو آپ 4 چینلز کی جو اسکرین ہے دوبارہ بھی دیکھ لیجئے، یہ دیکھ چکے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے کیا پتا چل رہا ہے، مجھے یہ بہت احتیاط کے ساتھ بتانا ہوگا، معاملہ حساس ہے۔ مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں جو جی ایچ کیو کا گیٹ ہے وہ یہاں سے کچھ ہارڈلی کوئی 150 میٹر کے فاصلے پر ہوگا، بہت نزدیک تھا یہ شخص، اور یہیں پر آرٹلری میس کی پارکنگ ہے۔ اس پارکنگ کے نزدیک جہاں یہ جگہ ہے، یہ اس کا بالکل دونوں جگہوں کا اگر سنگم کہہ لیں تو یہ وہاں کھڑا ہوا تھا اور یہ وہاں مشکوک پایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو ہے، وہاں کوئی بھی مشکوک شخص پایا جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اپنا تعارف کروائیے۔ تو اس سے جو مجھے پتا چلا اس کے مطابق تعارف کروانے کے لیے کہا گیا اور کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ اگر اس کے بالکل برخلاف سی سی ٹی وی فوٹیج میں یا باقی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے تو مجھے وہ دیا جائے، وہ میں بالکل سامنے رکھوں گا۔ تو مجھے بتانے والے نے بتایا کہ تلخ کلامی ہو گئی اور اس تلخ کلامی میں اس شخص کے پاس ویپن تھا۔ اس نے ویپن نکالا اور وہاں تلخ کلامی بگڑ گئی، زیادہ ہو گئی۔ تو سیکیورٹی اہلکاروں نے جب اس نے بدتمیزی کی مبینہ طور پر تو انہوں نے ویپن سیدھا کیا اور اس نے گولی چلائی، انہوں نے گولی چلائی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو گولیاں لگی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق محمد حسین کو 3 گولیاں لگی ہیں، یہ جان سے گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ایک شہادت کی اپنی آڈیو میں آپ نے سنا، بات بھی کی، تو وہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہی کیونکہ جی ایچ کیو کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی جانب سے اس بارے میں ابھی ورڈز ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن بعض حوالوں سے ایک شہادت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہے اب تک کا کل معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے شفاف تحقیقات، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائیں، اور اس معاملے میں یہ جی ایچ کیو پر حملہ ہے یا یہ شخص مشکوک تھا اور وہاں پر بات بگڑی ہے، ایسا ہے، یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ تو میں مکمل ذمہ داری صحافی کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو میں اگر کچھ اور آئے گا تو وہ سامنے رکھ دوں گا۔ ایک بات، اس کے بعد اس ویڈیو کا دوسرا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھٹے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جب احتجاج ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی تو بتا رہے تھے اس جگہ میں آؤں گا، اس جگہ میں آؤں گا، اتنے بندے میں لاؤں گا، اتنے بندے میں لاؤں گا۔ میں نکلا، لاہور میں کوئی نہیں تھا۔ ہیں جن کو خان صاحب نے لگایا ہے، تمام لوگ، وہ احمد چٹھا ہوں، وہ رائے حسن ہوں، وہ بپی صاحب ہوں، وہ تیمور صاحب ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں عالیہ حمزہ یا اس سے پہلے خان صاحب کے لگائے ہوئے ہیں۔ اب خان صاحب نے جن لوگوں کو لگایا ہے ان لوگوں کو فارغ کرنا ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں 24 سے 26 نومبر 2024 کو لاہور شہر کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی۔ میں خود لاہور شہر میں تھا، امام ضامن باندھ کر میں نکلا، سارا دن میں سڑکوں پہ رہا۔ جن عہدیداران نے، جن ٹکٹ ہولڈرز نے مجھے کہا تھا ہم وہاں ملیں گے، وہاں ملیں گے، میں 5000 500 600 بندے لے کے وہاں کھڑا ہوں گا، آپ قافلے کو لیڈ کریں۔ میں لیڈ کرنے کے لیے نکلا، پورا دن میں لاہور شہر ڈھونڈتا رہا، مجھے ایک بندہ نہیں ملا اس نے۔ یہ
सुन लीजिए बात। ये इतलात खान साहब तक पहुंची, मैंने नहीं पहुंचाई। उस वक्त खान साहब के साथ अडयाला जेल में 9 मई का मुकदमा था, वो उसमें हर हफ्ते 50 सैकड़ों लोग खान साहब से मिलते थे। खान साहब तक इतलात पहुंची, उन्होंने कुछ फैसले किए लाहौर की तंजीम के हवाले से। वो मलबा मेरे ऊपर डाला गया कि सलमान राजा ने तंजीम तोड़ दी है। उसके बाद से लाहौर में एक निफाक है जो आज दिन तक मौजूद है। तो ये आसान नहीं है इस पार्टी में। आप कोई तंजीमी तब्दीली करते हैं, 2-3 गिरोह खड़े हो जाते हैं। जिस किसी को हटाया जाता है, किसी भी वजह से हटाया जाए, नेक नियति से हटाया जाए, खान साहब के हुक्म के तहत हटाया जाए, वो नहीं मानता। वो अपना एक गिरोह सोशल मीडिया में भी कायम करता है, जमीन पे भी कायम करता है, और एक बलबला एक हंगामा शुरू कर देता है। तो ये एक सूरत हाल है जिससे हमें निपटना है। क्या बात सही है, क्या फायदा मंद है, क्या पार्टी के लिए, खान साहब की जिद्दोजहद के लिए फायदा मंद है, वो हमें समझना है। जो लोग इंतशार पैदा करते हैं, खान साहब के लगाए हुए जो ओहदेदारान हैं, उनको नहीं मानते, उनके खिलाफ बगावत करते हैं, साजिश करते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ साजिश करते हैं। तो लाहौर वाले रंग नहीं जमा सके और उन्होंने लाहौर की क़यादत पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की क़यादत पर इल्ज़ामात धर दिए। जब ये हुआ तो आप ये जो ट्वीट देख रहे हैं, ये शेख इम्तियाज़ साहब का ट्वीट है। शेख इम्तियाज़ साहब ने ऐसी की तैसी कर दी और उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब ये हक़ाइक़ हैं, और उन्होंने लंबे चौड़े ट्वीट में सलमान अकरम राजा साहब को बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है। कई सहाफ़ियों ने उनकी बात को सेकंड किया कि ये ठीक कह रहे हैं, आप सलमान अकरम राजा साहब गलत बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से उवैस यूनुस, नौजवान रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बताया कि आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं, 2 बार हम गिरफ्तार हुए तो हम क्या करते, आप ये चाह रहे हैं कि हम जेल के अंदर से भी वो सब कुछ करके देते आपको जिसकी आप तवक्को रखते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, इस अहम तरीन मौके पर जब एक बड़ा और ऐसा बड़ा कि जिसमें आप कहते हैं पेशावर से चलेंगे तो 20 लाख होंगे, फिर तो मजीद हो जाएंगे, यानी शायद 25-30 लाख हो जाएंगे, इतना बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं और उससे पहले इब्तिदा में ही आपके इतने खौफनाक फड्डे हो रहे हैं, तो फिर आप उस बहुत बड़े एहतजाज को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।